Mayong gabi again. Last game for tonight. Save more Talisay versus Rusi. Shout out sa tanan. Last game for tonight. Talikod players, talikod danay. Save more Talisay versus Rusi. Last game for tonight. Save more Talisay. Save more Talisay versus Rusi. Last game na kita. Shout out da sa mga galantaw sang aton live coverage sang Ballers League. Uy! Save more Talisay versus Rusi. Out of bounds. Uy! Oop! Rebound! Out of bounds. Thank you gali sa amon mga sponsors sa pag-support sa amon liga. Thank you so much to our newly elected Mayor Judith, Honorable Mayor Judith Gallego, Vice Mayor Tom Ledesma, Councilor Noynoy Penuela, Councilor Mike Maravilla, Councilor Ryan Gamboa, kay Cap Roldan, Silay Institute, Otsoy's Bistro, and Chick Boys Grill, Madam, and also please like and follow Paolo Chonko on Facebook. Madam, huwag niyo salamat sa amon mga sponsors. Thank you so much for supporting Ballers League. Score for Save More Talisay. 4-2 ang score for Save More Talisay. Wales 4. Shout out da sa tanan nga ga-watch ang aton live coverage. Ari ka mo subong sa Silay Public Plaza covered court. Sa gusto gali magpamasahe, may ara da blind massage sa kilid. Sa kilid playground, pwede ka mo kapamasahe de. Nice block and rebound. Oop! Out of bounds. Mayara tagali pagkahiwaton nga fun run. First Silay Cups fun run sa July 23. So feel free to register sa aton PNP station. May registration. May 3K and 5K. Registration starts at 30 pesos only. May prices na for the runners nga madaog. Sa gusto na mag-register, fun run. Open to all. Traveling. May aratagali fun run na first Silay Cups fun run sa July 23. Feel free to join. Open to all ang registration. 30 pesos lang mag-join. 7 minutes
Rebound. That's a foul. Ball for Save More Talisay. 3 points. 9-4 ang score for Save More Talisay. Rebound. And that's ball. Sabta nyo ko nga akadamot siya nga sa plaza. And steal. And another steal. Fade away. Wow. Sabta nyo ko nga akadamot siya nga sa plaza. Dukot. Dukot po. Dukot diyo. That's one. 10-4 ang score for Save More Talisay. Rebound for Rusi. Up, traveling. Traveling. Hi sir, may gabi. Rusi versus Save More Talisay. Wala, short. And nakagaway. Ano sa lalong? Up. Up. Wala. Rebound for Rusi. Shout out ka mo da. Shout out sa mga viewers. Libre shout out. Unli shout out. Kickball. Please like and follow Paolo Chonko on Facebook. One of our major sponsors sa aton nga liga. Salamat gid. 3 points. Wala. Rebound for Rusi. Kagi na wala ka tingog kay gatan-aw lang sang game. Op. Uy, nice attack. Wala. Ball for Save More Talisay. 5 minutes, 5. Up. There's a foul. Foul. Number 2. Oh, gado ko to. Kaya na. Maka-force ako. Free throws. Save More Talisay. Wala. Madam, good eve. Ano kontra ka, Rusi? Save More Talisay. Rusi versus Save More Talisay. Ang aton nga last game for tonight. Thank you so much, everyone. Nga galantao sa aton live coverage. Mayang gabi, Christine Joy Ilagan. Shout out sa imo. Good evening, madam. Pa-shout out kay Francisca Alemania from Rogel, Alemania. Basket for Rusi. 6-11 ang score. Shout out kay Lunares. Save More Talisay from Jovi Francisco. Uy! Naabot ang abi sa imo. Ay nga, Palawan Express. Sorry. Hi. Lutang pa ko kay ano? Lutang pa ko kay nagdaog ng anime. Palawan nila kontra again ha. Sorry kid. Rusi versus sabi ko Save More ang nabutang ko. Time out, Tina. Save More. Pasensya gid. 3 minutes, 42. Please, 44. Please like and follow Paolo Chonko on Facebook. Nami na daiya content kay about Negros. So, mga travel and events, food. Follow niyo si Sir Paolo Chonko. One of our major sponsors sa Ballers League. Madamo gid. Nga salamat Sir Paolo sa bulig nga gingatag mo sa Ballers League. Thank you so much. Sorry gid.
Shout out Christine Joy, thank you sa pag-correct. Sabi ko bala, ano nabutang ko Talisa, save more Talisa. Lutang. Kulang sa kape naman. Basket, wala. Rebound for save more Talisay. Game pasa, nakagaway. And ball for save more Talisay. Rebound again. Short. Rebound for save more Magyapon. And basket. Lawig ba? 13-8 ang score. Hi, Miga. Good eve. Shout out, Miss Romela Arturo. Shout out, Madam. Rebound. Ball for save more. Talisay. 3 minutes. Oh, there's a foul. Out. Double zero. Wala, last game na ni last game. Last game for tonight. 50. Gabi na gid. Medyo nadugayan ang games ng Palawan kag NMA. Oh, ito ka mo sa chakaw ga katol ang ulo ko. Points. Hindi ko to, nako diyaw. Last game na ni. Gani. Hindi sakit ka, no? Hello now. Nalo mo. Ang pasa. Naglibot, nagtira, wala. Rebound for save more Talisay. Up. Traveling. Traveling. Kabalo na ako mag-call. Kabalo na ako mag-call, rep. Charot. Ako na lang mag-rep this, no? Wala gani. Namete lang kabalo. 14. Good ma naman. Oy! Out of bounds. Una ka na. May tubig rin. 2 minutes. 14. Naagaw balik sa Figmore. Shot. Picture ang kaliwat. Naagaw liwat. Wabos. 1 minute 30. Time out. Ice. 1 minute 30. Rusto naman. Time out for Rusi. Kalayo sa ilaw. Para gali may logo sila sa ila nga bayo. O tanaging pasa na nila sa ako. 1 minute 30. 1 minute 30 seconds remaining on our first quarter. 17-8 ang score for Save More Talisay. Wala. Rebound for Rusi. Game pass ah. Game dribble. Game dribble gihapon. Game pass na. Game pass sa liwat. And wala. Rebound for Rusi again. Wala man sa gihapon. Rebound for Save More Talisay. 1 minute 14. Basket. 55. 50. Naigo pa. 45. Lumalayo. Step line. 40. 40 seconds remaining. Shout out, Madam.
from shout out kay Ronnie Juaniza Lunares, number 26. Save more Talisay from Robin Cañete Juaniza. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. May 2 pa, may 2. 1. And the first quarter, ang score, 19-10. For Save More Talisay. Shout out, madam, sa number 22, Rusi. Sino number 22? Sino number 22? From Tigalad, Noren. Roy Niguro ay. $19-10 ang score for Save More Talisay. Second quarter. Order kami ka Tinas. Order Tinas. Talikod ka mo, please. 16. 15. Number 2. 2. 12. 12. 26. Very good. Okay, hati lang. 3. 24. 49. Ano 49. ang numero? Ilang, Yes, ilang? dali lang. 49. Ito yung 49. tandaan sa inyong numero. 49. 49. 20. Ang isa yelo. 15. Isa. 24. 24. Sige. O bola ka Tinas. Shout out sa amon na Sir Nong Boy. Shout out. Ay, regalit din bulang. Shout out to Rusi, number 3, madam, from from Larinet. Shout out, number 3 of Rusi. Still, and 9, 8, Oh. 7, 6, out of bounds. 5, set up 5, Number 26, Idol. 4, 3, 2, 1. Shot clock violation. O sige. So gusto niya. Oh! Rebound again for Rusi. 10, 9. Sagwa na. $10-19 sa gihapon ang score. Basket. 21-10 ang score for ay nagaliwat. Save More Talisay. Shout out, madam, sa mga teammates ko. Team Save More Talisay. Go, go, go. From Nelbert Abale. Natunog ka tingog ko. Yan. Very good. Lola stroke. Sabay sa pagani. Go pa ba? Uy! Oh, gawala ka. Anong galupad ba? No, may ka. Ano yun? Jump ball. Bola ka. Rusi. Possible. Jump
Hambal, Rusiball. Hambal ni Nong Boy. Nong Boy on the mic. Bang. 3 points. Nice. Galaot ang Rusi. 15-21 ang score. Up. Out. There's a foul. Number 49. Bago ko to, wala ka katpulisan. 3. Wala. Shout out sa mga gwapon, tanga mga referees. Gali, thank you so much. Seven minutes. Uy! Nice shot! 23-15 ang score. Uy! Mugun! Uy! Another steal! Pero naagaw sang save more. Nice pass. Lain. Uy! Foul. Lain ba? 15. Kaya bata lang. Tindog pa ko. Very good. Very nice. The point. Uy, di ba model ba? Paganda, smile, smile ba? Wala, nice. Ay, lain na ginag-flag tuloy lang doon. Sino ginabi? Zoom in. Third personal foul. Sana 49. all. Sana all na lang kita yan. Ay. Ten. Sa gusto galing mag-register para sa fun run. 7. 6. May registration sa PNP station. 5 minutes. Foul. Nice block! Shout out kay Mosquera, Sangpunong Garis Place from Razel Villa-Alba, Hechanova. Shout out, Punong Garis. Ruga! Uy, di puter, wala ka naman nakaan. Wala ko maglupad ba? Tanugan! Wala maglupad. Na, may tutani kaya rigid din sa ayun sa akin. Uy! Oh, teka. Foul. May lamok. Timeout Jose. 4 City. Ay, ala, lapit na lang galing score. 25-20 ang score. 47. For Save More, Talisay, 25-20. Madama, balikan mo din sa Ginalaran. Sa Gares. Hindi ko sure sa organizers, madam. Sabado ako. Kaya ang schedule, ari, pa Japon sa plaza. Hindi pa sure kung... Shout out, Sabado ako. shout out, galing kay nung boy nga ara sa mic. Shout out nung boy ara sa aton mic, ang aton announcer.
4 minutes, 27. Last one. Oh, last throw. Ay, gano'n. Ano ba siya nga ako naman ko? A point. No, go. Dapat pa. Nine. Yeah. Wala lang. 22, 20, up, traveling. Traveling. 22-27 ang score for Save Mortalisay sa gihapon. Dugay-dugay, wala namin galiga, basketball sa kinaralan, boxing na. Mayo na guro ay. Pulo pa ba last lang? Tanong ano gidya? Sports lang, boxing. Huh? Ano? Akin ba yun? Uy! Nice layup! Pot! Nakatol ka tiyang awa. Shout out Lichi from JC Vargas. Good job. Shout out to team captain San Silay, Save More Silay, Lichi from JC Vargas. Good pa, good pa. Ball for Rusi. Up. Nice pass. There's a foul. Pero bola Japon gamiton. 4 minutes, 40. 49. Ay, ang bot siya nga. Uy, namas ka daw. Kaya sa... Ano ka muna, oh? Blacking? Tama, sakto. Go, Rusi, number 3 from Larinet. Another lang. With the 9? 49? 5 fouls. 5 fouls. Penalty. Penalty. 2 minutes, 24. Second quarter ba na? Second quarter ba na, di ba? 4 versus 5 naman, oh. Out na ang number 49. Sang Rusi, 5 fouls. Makibut mo ba? Shout out kay Ruby Jan. Sa gusto magpamasahe, may blind massage siya di sa kilid, ano? Sa kilid playground. 4 versus 5. Oops. Traveling. Madam, graduated na to dayo. No, 5 pulses ha. Nagibot ka gani. Number 49. 4 versus 5. Ah, rabat to Japon ah. Uy! Ay! 130. Graduate na sa graduate.
Rejected. Foul. 36-24 ang score. 27. Uno 15. 4 versus 1 5. minute 15. Graduate ang isa. Basket. 37-24 ang score for Save More, Talisay. 4 versus 5. 1 minute remaining. 14. Uy. 1 minute. 1 minute remaining. 55. Uy. As a foul. 51. 51. That's one. $50. 45. Nice pass for Lucy. 38-26 ang score. 35. Whoa! 29. Shot clock 14. 99. 14 shot clock. Oh! There's a foul. 27. 27. Basket. 38. Ay, 39-26. Madam, magbalik ka mo din. Libre ko pamahaw niyo. Ay! Thank you, good Razel. Not sure, mabi kung mabalik na sa 27. sa takas. 25. Depende pa na sa organizers. 20. Nice pass. 15. There's a foul. 14. 14 seconds remaining on the shot clock. 14. Ay, on time gali, time sa time. Number 24 on the free throw line. So good. That's through. Edmark Macairan, best player of the game from JC Vargas. Focus a goal. That's one. Plus 1 for Lucy. 27-40 ang score. 14 seconds remaining on our 12 second quarter. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Out of bounds. End of our second quarter. Ang score 42-27 ang score. 42-27. Third quarter. Pasibor, kalikod lang, kalikod. Third quarter. Request ka lang madam kay Gakupo din sa Garis, please. Ayaw ka.
Hi, thank you, good Miss Rachel. Thank you, good. 14. Dua ka 12. Sa 14. O, diri sa Rusi. Maski na naman ang kamalipay naman kami na. 26. 19. 6. 4. O, sige. Third quarter na kita. Ang O, mula score. Tinans. 42-27. Gali 42-27 ang score. Dapat na buka kong tigil. Thank you, good Takas community and sa Punong Gary's Place. Gabay makabalik kita. 3 points! The points. 45-27. Oh. Boss. Rebound for Save More Talisay. Tres again. Wala. Rebound for Lucy. 6 scores. Thanks, good mom. Thank you, good. Kabay makabalik kami da. Shout out, tagalin sa gaman, sari, subong na. Sana all eh. Mayo pa sila gaman, sari. And wala, rebound for Save More sa Giyapon. Rebound again for Rusi. There's a foul. 7 minutes. 12. Si Rizal Villa Alba Hachanoga sa punong gari. Ako sabi ni Gag, kinurubos na. Sa punong ito. Aking prediction. Namit na kuno damang pizza dam. Ba, wala kita katilaw. 7 minutes. Op! Uy! Foul! Shout out sa tanan gagalantaw sang aton live broadcast sang aton Bowlers League game. Ang gampang subong Rusi versus Save More Talisay. Please follow nyo ang page ni Sir Paulo Chonco, one of our major sponsors sa aton liga. Madamo nga salamat sa tanan. Ang score 47-27. 47-27 ang score. And wala. Rebound for Save More Talisay again. Oh, out of bounds. Ball for Rusi. 3 points. Wala. Rebound again for Save More Talisay. Game pasa. Nag-lay up. Wala. Rebound again for Save More. 3 points. Wala. Rebound man sa gihapon sang Save More Talisay. Wala. Rebound for Rusi. Uy. Wala. Short.
And basket. $27.49 na score. 3. Wala. Ball for Save More. Oh, steal. Nice pass. Basket. Score, score. 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 59? Bibi ka tao, no? 5 minutes. Bill. Ha? 29 na singganan? 29! 29! 4 minutes, 59. Pagarom. Basket. 4 5 pa na oh. $51.29 ang score. Uy! Uy, nice. Nice move. And steal again. Uy, wait, live ba? Basket. 31-57. Uy! Ball for Lucy. Ay, ang bot! Time out. Save more. 3 minutes, 9. Let's do it. Time out for Save more Talisay. Shout out kay Boss Julius De La Cruz from Genesis Tortola. 3 minutes, 9 seconds. 3 minutes, 9 seconds remaining on our third quarter. Ang score, 31-57 for Save More Talisay. Lusungaw, kaya nga pito. Wow. Pulang ka, Rosé. Rosé. Ball for Lucy. Shout out, Tor. Budlay ka ngalan ba? Jeff Iwayan na lang ba? Torlen Jeff Iwayan. Uy! 3 minutes. Basket. 33-57 ang score. Basket. Save more Talisay. 33-59 ang score. Op. 14. Uy! Out of bounds. 2-23. Shout out sa liwat sa among mga sponsor sa pagbulig sa among mga liga. Thank you so much.
to our newly elected Honorable Mayor Judith Gallego, Vice Mayor Tom Ledesma, Councilor Noynoy Penuela, Councilor Mike Maravilla, Councilor Ryan Gamboa to Cap Roldan, Silay Institute, Otsay's Bistro, Chick Boys Grill, and also thank you so much to Sir Paolo Choco and Team Paolo Choco Organization sa pagbulig sa aton. Madamo nga salamat mga sir. Salamat gid. Ball for Rusi. Uy. Basket. 61-33 in score. Basket for Rusi. 35-61 in score. For 10. 9. Nice save for Seymour. Uy! Ball for Rusi. Fast break. Uy! Nabuyan pa. 54. 54 seconds remaining on our third quarter. Ang score 35-61 for Seymour sa gihapon. Wala. 40. 35. Nice pass. 37-61 ang score. 25. 20. Oh, nagagaway. 15. Ball for Seymour. Foul. There's a foul. 11. Mo magani score ng liga di bololo. 2 free throws. Bonus throw. Shout out to Rusi number 28 from Lara Duca. 9. Up. Foul. 8 seconds. 8. Shout out sa Rusi number 28 from Lara Duca. Free throw for Seymour Talisay. Wala. Bonus throw. Number 14, Junio. That's 1. 7, 6, 5, 4, 3, 3 points. 1. Basket. 3 points. End of third quarter. Ang score 37-65. Upong ko danay ah. Upong ko danay. 37-65 ang score. Hindi kita on. Sige lang. 37-65 na siya. Shout out sa atong viewers sang aton nga live coverage sang Ballers League Games. Madamo nga salamat sa pagtanaw. Shout out man sa tanan nga ari di subong sa plaza. Fourth quarter. Fourth quarter na kita. Oo, may ampang pagit boss. So, hasta pa Domingo. Meron na sa pati Domingo. Bola ka, Rosie. Rosie ball.
9:52 pa lang gani. The points. 3 points again. Uy. 3. Wala. Ball again for Rusi. Nice move by number 15, Rose. Uy! Sa chumba. Ball for Rusi. Short. And wala. Rebound for Rusi. Uy! Out of bounds. Wala na kong buli juice. Madam, ano specs ka camera mo kung pwede? D3300. Ang lens ko 7300. Nikon D3300. Ang lens ko ano ng 7300 mm. Eight minutes. Out of bounds. Out of bounds. Yan ang juice ko man. 7 minutes, 39. Basi may gusto na mag-sponsor sa akong juice sa vape. Why na ko juice? Shit. Wala sa gihapon. Sige, thank you, good madam. You're welcome. I-PM lang ko. May i-recommend ko nga Shopsy mo. COD. Very safe, trusted. Naka na bakal camera. I-PM ko kung gusto mo magbakal cam. Mga second hand na sa pero good quality. Seven minutes, 7. I-PM lang ko kung gusto mo magbakal camera. Kay barato. Good quality pa. Japan made. No good, no good. No basket. Wala na ko juice. Lock. Stop. Substitution. 6 minutes, 39. Sapay. Good day, madam. Papitik naman kay number 6 sa Rusi. Oh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ball for Rusi. 41-70 ang score. Oops. Oh, nasa na ako mag-juice. Foul. Number 3.
There's a foul. Stop. Bola, bola. Bola, bola. Short. Rebound for Rusi. Out of bounds. Out of bounds. Tenants ball. Nakibot makugan eh. There's a foul. Foul. Basket. 1 point. 72-41 and score. Basket. 43-72 and score. 5 minutes. 5. 5 minutes remaining on our fourth quarter. There's a foul. Ten, 9, Oh, ball. 8. And bad pass. 3 points. Voila. Rebound for Rusi. Basket. 45-72 in score. Sub. Ten, 9, 8, 7, 6. Basket. 47-72 in score. Basket again for Rusi. Timeout, Tenants. 3 Time minutes, out. 25. For Seymour. 3 minutes, 25 remaining on our fourth quarter. I score 49-74. 3-5. Sige na. Sungaw na ng pito mo. Sungaw ang pito mo. Sungaw. Mitigato. Sige na. Tenants ball. Bulan nyo sa talong. Sige na. Tenants ball. Bulan nyo. Three minutes. There's a foul. Basket counted. Foul number 3.
Bonus. Three points. Back. $53-80 ang score. And there's a steal for Rusi. Last 2 minutes. Yes. Basket. Good evening, Madam Sinugali Abansidam. Ang score 55-80 for Save More Talisay. Please like and follow Paolo Chonca's page on Facebook. 14. One of our major sponsors. Rebound for Rusi. And Out. Submitted. Oh, sige lang. One minute. $55. Oh, go, knockout. 50. 45. thank you, Dan. 40. 35. 30. Another press. 25. 20. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang score 55-84. Save More Talisay. Ang atong best player of the game. Kailangan i-wasap ng mga basura. Mga guys, kung pwede na lang mag-wasap ng mga basura, i-wasap ng basura. Best player of the game. Best player of the game. Team Power Organization Best Player of the Game. Brought to you by Number 22. Jersey number 22. Number 22. From Save More. Number 22, best player of the game. Number 22. Thanks so much everyone for watching. Madamo gid nga salamat. Salamat sa among mga sponsors, especially to Team Paolo Organization. Please follow his page, Paolo Chonco. Madamo gid nga salamat. ano po name?